Dobar dan, eto mene opet sa filozofskog terena. Danas ne mogu baš igrati jer eto neka djeca se tamo igraju nogomet s roditeljima. Nedjelja, malo sam rano. Čim izađe ovdje sunce, svi odmah pobjegnu van da udahnu sunce, da se prošeću, da se proigraju. Pa tako i sada, znači velika je konkurencija za ovaj mali školski teren koji ja koristim. A naravno neće se sad gurati, djeca imaju prednost, jel tako? Tema dana, vidite i dalje je stara lopta, iako imam novu naravno, ali u prošloj epizodi sam objasnio zašto se koristi stara lopta kad imaš novu. Tema dana je zatvorenički problem, the prisoner dilemma, so called. Što me ponukalo na to, jutros dok sam šetao do dućana da kupim namirnice, naravno kruh i mlijeko i te stvari, ja kao usput malo slušam jednu debatu, znači razgovor između John Mearsheimer i Jeffrey Sachsa. Oba dvoje profesori, u mnogo čemu se oni kao i mogu dogovoriti, ali dok ja bih rekao Mearsheimer je više realista i američki imperialista, Jeffrey Sachs je u zadnje vrijeme postao više nekako idealista. On je dosta onako ekonom, ja bih rekao, ali više idealista u zadnje vrijeme. Nekako se čini dosta kvalitetan. A oba dvoje su vrlo kvalitetni profesori, vrlo pametni ljudi. Evo, djeca odlaze, ali sve sem oni su pričali o nekoj geopolitici i spomenuli su onda tu zatvoreničku dilemu, the prisoner dilemma. A što onda mene potaknulo na neka daljnja razmišljanja. Pa ću to s vama podijeliti sada, ali evo, djeca odoše, idem ja igrat. Ajde. Dobar dan. Kao što rekao, evo me natrag. Tema dana, prisoner dilemma. Sad ću malo i moći igrat. Djeca se sklonila, igraju nešto drugo. Samo da vam pokažem, našao sam neku tu kravicu, neko ostavio na terenu. Bez veze. Pa će kravica danas tu prisustvovat malo našoj igri. Svemu ovom. Evo malo je ovako postavim. Tako. I idemo. Šta je to prisoner dilemma ili ta zatvorenički problem? Ja bih rekao problem onog tko je uhićen ili uhapšen. Scenarij je takav da dva čovjeka sudjelovali u nečemu zbog čega su privedeni i sad imaju ovakve mogućnosti. Ako oba dva šute, zip, drže usta zatvorena, niko ništa ne prizna, niko ništa ne kaže, niko ne ocinka, onda će dobiti svaki po neku malu kaznu, recimo godinu dana. Ali, ako jedan ocinka drugoga, znači svali krivicu na drugoga, taj će biti slobodan koji je ocinkao, a ovaj drugi će dobiti neku veliku kaznu, recimo 10 godina. A ako obojica cinkaju jedan drugoga, onda će dobiti neku umjerenu kaznu, recimo 5 godina. I šta raditi u tom trenutku? Općenito gledano, ako bi obojica šutili, onda bi svak dobio godinu dana, ukupno 2 godine. I to je kolektivno zajednički najbolji ishod. Zašto? Ako jedan cinka i taj odšeće, drugi dobije 10 godina, znači ukupno dobiju 10 godina. Znači kolektivno to je loši scenarij. A isto tako ako oba dva cinkaju, onda im je zajednička kazna 5 plus 5, opet 10 godina. Znači najbolje rješenje očito je kad bi oboje bili svjesni toga da trebaju šutiti i bili sigurni da drugi također šuti i onda se obojica izvuku sa samo godinu dana kazne neke i mogu nastaviti svoj posao. Ali
tu se sad pojavljuje taj faktor da oni ne znaju da li ovaj drugi šuti, a ovi koji ih ispituju vrte ih jedan protiv drugog. I onda počnu ovi gledat svoju guzicu i kaže pa bolje da ja cinkam, jer koja je njegova računica? Pa ja riskiram, ako cinkam, mogu hodat slobodno, pustit će me, ili maksimalno 5 godina. A ako šutim, minimalno dobim godinu, a ako me ovaj drugi zajebe 10 godina. Znači, kad gledam sa cost benefit, trošak i, kako se to kaže? A znate šta mislim, cost benefit. Napisat ću u titlu šta je to. Znači, kada gleda čovjek tako osobno, njemu je profitabilnije, pametnije cinkat. Ali ako se gleda sa grupne strane, pametnije je šutit. Ali onda moraju oba dva šutit, jel? A ne zna se šta drugi rade. I sad to nepovjerenje, nedostatak svijesti, vodi ka suboptimalnim izborima ljudi. Pojedinačnim, sebičnim izborima. Ja? Ajde da bacim sad loptu. I ja to pokušavam onda povezati malo sa onim kako sam ja rastao, kako sam živio i kako su mene učili. Ja, ja sam dijete nekog komunizma, koji je odrastao u toj Jugoslaviji, ja, koja je bila socijalistička, komunistička, kako ju hoćeš zvati, gdje se cijenio napredak društva, gdje se pojedinac podvrgavao željama i potrebama društva. Ja? Znači, znate kako se išlo na radne akcije, ljudi su besplatno radili i ne znam šta. I puno ljudi je prihvatilo to, jer su bili svjesni, kako ne ide, nekako sam, teške su mi ruke, vidio, sve kratko, sve kratko mi spružim ruku koliko treba. Ljudi su imali svijest, jer taj komunizam je, možeš reći, indoktrinirao ljude ili možeš reći učio ih je, procvjetljivao je ljude da ne gledaju samo svoju guzicu, nego da misle na dobrobit čitavog društva. Jel? I ljudi koji su, da kažem, se na taj način procvjetlili, kojima su bile jasne te računice, koji su bili u stanju izdignuti se iz pozicije gdje se gleda samo vlastita guzica, su prihvatili te ideale socijalizma i komunizma. Ja? Ali problem je u praksi da uvijek imaš ljude koji ne razmišljaju tako, koji su nesvjesni ili namjerno biraju da čine drugačije. Sjećate se one moje priče o narcisima, sociopatama i psihopatama. Znači, u takvom jednom društvu, kad imaš jednih i drugih, ovi drugi koji gledaju sami sebe potkopaju sve i unište tu cijelu računicu. Znači, ta prisoner dilema, problem tih ljudi, zatvorenika, da tako kažem, i budućih zatvorenika, je taj što ne možeš sa sigurnošću računati na druge ljude. Oni ispada na kraju uvijek čovjeku vuk. Moj deda s majčine strane u toj poslijeratnoj, poslije Drugog svjetskog rata naravno, Jugoslaviji, on je bio pametan, učen čovjek kojih, da kažem, u to doba možda i nije bilo u izobilju. Nema ni danas u izobilju pametnih ljudi, ali da kažem školovanih. Jel? I on je kao takav mogao razumjeti to. I on je zapravo prihvatio u to vrijeme vrlo naprednu ideju socijalizma. Ja? I on je radio danonoćno, samopožrtvovno, kako se to kaže, ne gledajući sebe,
Gradio je zemlju, gradio je novo društvo, gradio je bolji svijet. Sve za dobrobit drugih, odricao se sam svojih, da kažem, boljitaka i luksuza. On se vozio u onom poslijeratnom američkom džipu po terenu i pomagao, znači gdje treba se investirati. Jel treba seljaku dati mogućnost da obnovi svoje imanje, da ima stoku, da ima neku zemlju, da mu se kupe neki traktori, šta ja znam. Znači, odobravao, da kažem, investicije gdje će se pravilno investirati i pošteno i da se zemlja gradi, da se društvo razvija. Jel? I on je kao takav sam vozio svuda, najveće iz zabiti, iz sela i gdje god je trebalo, kad god je trebalo da radite procjene, da radite analize. I podigao je on tu cijelu, to je, ja mislim, bio osiguravajući zavod ili nešto tako. On je to podigao, firma prosperirala i zemlja prosperirala, sve je ono išlo super. Dok se nisu pojavili ti guzičari, jajari, jel? Oni dok ljudi ginu, oni jebu žene tih vojnika, jel? Kad su ovi vidjeli koliko je on uspješan i kako je to dobra stvar, oni su vidjeli da bi oni mogli osobno profitirati tu. Pa su napravili neku smicalicu. Moj deda je dobio za svoj, ja mislim, rođendan ili tako neka je bila svečana prilika. Zaposleni su mu kupili naliv pero ili tako nešto, kemijsku olovku, penkalu, jel? I nešto bilo, znači možda sad to krivo malo prepričat, ali u principu ispalo kao korupcija. I moraju vratiti to naliv pero, tu olovku. I mic po mic istisnuli ga sa te direktorske pozicije za takvim smicalicama. I došao neki tip umjesto njega, neki balonja, neki kreten koji je odmah sebi nabavio crnog Mercedesa i vozača. I možete misliti kako se zemlja dalje razvijala. I šta je bilo sa svim tim? Uđi više. A sve vam je to, znači, proizvod te prisoner's dilemma. Jer je ovaj jadnik, bjednik gledao da svoju guzicu poboljša i baš ga briga za sve ostalo, dok je moj deda išao raditi za cijelo društvo, ultimately za cijeli svijet, jer je gledao big picture, veliku sliku, jel? Globalnu dobit više nego svoju. I onda sam dalje to razmišljanje onda išao tako gledati, pa da, zato je taj komunizam propao jer je previše idealizirao to sve, da ljudi su u stanju, ali zato se i puno se polagalo u tom komunizmu na edukaciju, što ću reći ne na indoktrinaciju, ne, zapravo na edukaciju, da ljudi shvate tu jednu kolektivnu potrebu i kolektivnu svijest da imaju, ja? Da se podrede kolektivu. To ne znači normalno da je nužno zanemarivanje vlastitih potreba u potpunosti. Ali imati jednu svijest da i vlastite potrebe se ostvaruju kad i kolektiv napreduje, svi zajedno. Ali se ne treba gurat sebe ispred svih. To je bila ideja. Ali očito to ne funkcionira, jer u ljudskoj prirodi realno uvijek ćeš imati ovakve ljude. Koji će onda potkopati sve. I onda ta prisoner možeš ti raditi koliko god hoćeš, nađe se tih par takvih i uništiti sve. Ja gledam ovo švedsko društvo ovdje, djeca se isto tako uče da se podrede društvu, od vrtića, od malih noga. Oni imaju jedan koncept koji se zove lagom. Taj lagom znači da, recimo kad imaš tortu koja ti se ponudi, da uzmeš samo komadić i da ostaviš za druge. Tako da svako drugi
se može poslužiti da svi dobe jednako i da su svi zadovoljni. To je lagom koncept koji se u Švedskoj uči od vrtića. Zato oni imaju dosta visoku tu socijalnu svijest. Uče se tome. Ali opet, usprkos svom tom učenju i da kažem etabliranoj kulturi lagoma, u tradiciji i u društvu, opet imaš puno primjera zloupotreba i ljudi koji se ponašaju drukčije. Naravno da se njih uvijek kao gleda malo drukčijim okom, ali ih ima. Doduše sad ovo društvo je valjda dovoljno bogato, dovoljno su se nakrali u prošlosti, nisu sudjelovali u ratovima koji uništavaju vrijednosti, da si mogu priuštiti takve eksploatatore društva i da društvo i dalje funkcionira. Društva koja nisu toliko stabilna i jaka će se očito raspasti pod tim pritiskom individualnih krađa i ne znam, vidite što se događa po tim afričkim zemljama i tako. A s druge strane onda možemo reći da je jednostavno taj primitivni kapitalizam puno realniji, s te strane da kažem pošteniji, zato jer se pravila igre znaju, zato jer svi igraju po istoj igri. Ovdje imamo u socijalizmu dio ljudi koji igraju jednu igru i onda dio ljudi koji igraju drugu igru, gdje kradu. A u kapitalizmu svi kradu. Znači ide se na cinkanje, gledaj svoju guzicu. I to je pravilo igre i onda niko se ne može smatrati uvređenim i oštećenim jer svi igraju isto. Eto, to sam samo htio spomenuti. I ta prisoner dilema se može primijeniti na mnoge situacije, da kažem i na romantične situacije, gdje možeš imati jednu osobu koja gradi, koja se odriče za dobrobit te zajedničke veze, a recimo drugu osobu koja gleda samo svoju guzicu i iskorištava po njenoj ili njegovoj sustav vrijednosti ovu budalu, jel, koja se kao žrtvuje. Vidi budalu što sve radi za mene. Jel? A kad se ta budala potroši, naći ću drugu budalu. Znači ima tih parazitskih ljudi, oni su svuda prisutni i mora ih se biti svjestan. I čovjek jednostavno, koliko god želi, ne radi drugome što ne želiš da se radi tebi, koliko god treba znati dijeliti i sve, čovjek mora biti stalno na oprezu i znati da ovo drugo postoji i ne zanašat se. A ja tu ne zagovaram da svi budemo cinkaroši i da krademo, meni je to odvratno, ja mislim da je vrlo kršćanski pomaga drugima, mislim da je u redu i žrtvovat se za druge, ali sve ima svojih granica. Biti budala je nešto drugo. Ok? Toliko. Hoću tricu. Uvijek moram tricu za kraj. Ajde. Tu sam, linija centra. Joj, što sam dobar danas nešto. Ok, ajde, bok. Do sljedeći put.